يعطيك العافية صبايا وشباب، كيفكم؟ إن شاء الله الجميع يكون بخير. نحن بعدنا بدرس الفونكسيون راسيونيل. بهيدا الفيديو رح نشوف اكزامبل جنرال عن الاتيود d'une fonction rationnelle. بيقول لي soit f la fonction définie sur l'intervalle moins l'infini 0 union 0 plus l'infini par f de x égale x2 plus 4 sur x. وبيقول لي كمان on désigne par C sa courbe représentative dans un repère orthonormé OIJ. بيطلب مني بأول partie calculer limite لل f de x lorsque x tend vers 0 moins et limite لل f de x lorsque x tend vers 0 plus et déduire une asymptote d à C. بداية أنا عندي fonction f définie par f de x égale x2 plus 4 sur x والdomaine de définition لهيدي الفونكسيون هو الانترفال moins l'infini 0 union 0 plus l'infini. بأول بارتي مثل ما شفنا بيطلب مني الليميت لل f de x lorsque x tend vers 0 moins والليميت لل f de x lorsque x tend vers 0 plus وبيطلب مني استنتج انه في عندي اسيمتوت مسمي لي هو الدروات دي على الكورب سي. بداية نحن رح نجيب الليميت لل f de x lorsque x tend vers 0 moins هو الليميت لل x2 plus 4 sur x. هيدي ال f de x بعوض ال x ب 0 moins بيطلع سي égal 0 plus 4 c'est-à-dire 4 sur 0 moins. Nombre sur 0 égale infini وعندي plus par moins بيطلع moins alors الريبونس لهيدا الليميت هو moins l'infini. كمان بدي اجيب الليميت لل f de x lorsque x tend vers 0 plus. هيدا الليميت هو الليميت للفونكسيون f اللي هي x2 plus 4 sur x. بعوض ال x ب 0 plus بيطلع عندي 0 plus 4 c'est-à-dire 4 sur 0 plus. 4 sur 0 c'est égal infini وعندي plus par plus c'est égal plus alors la réponse est plus l'infini. هيك أنا بكون جبت الليميت بيقول لي déduire une asymptote d à C. منلاحظ الليميت لل f de x lorsque x tend vers 0 égale infini. هيدا بيعني la droite d'équation x égale 0 est une asymptote verticale. ننتقل على deuxième partie. بهيدي البارتي بيطلب مني calculer limite لل f de x lorsque x tend vers moins l'infini et lorsque x tend vers plus l'infini. بعدين بيطلب برهن الدروات d d'équation y égale x est une asymptote oblique à C. نحن أول شي رح نجيب الليميت lorsque x tend vers moins l'infini. حتى أجيب هيدا الليميت عندي ال f de x هي x2 plus 4 sur x. C'est une fonction rationnelle. حتى أجيب الليميت بالانفيني لفونكسيون راسيونيل باخد المونوم اللي عنده أعلى ديجري بالنيميراتور وبالدينوميناتور بعمل simplification بعدين بجيب الليميت. المونوم اللي عنده أعلى ديجري بالنيميراتور هو ال x2 وبالدينوميناتور هو ال x. بعمل simplification لل x2 par x بيطلع x. Alors cette limite c'est égal limite لل x lorsque x tend vers moins l'infini. بعوض ال x ب moins l'infini بيطلع c'est égal moins l'infini. De même limite لل f de x lorsque x tend vers plus l'infini. ال f de x اللي معنا اياها هي x2 plus 4 sur x. حتى اجيب الليميت لفونكسيون راسيونيل بالانفيني باخد المونوم اللي عنده اعلى ديجري بالنيميراتور وبالدينوميناتور وبعمل simplification بيطلع عندي x2 sur x c'est égal x. يعني cette limite c'est égal limite lorsque x tend vers plus l'infini لل x. بعوض ال x ب plus l'infini بيطلع c'est égal plus l'infini. Graphiquement بما انه الليميت lorsque x tend vers l'infini لل f de x égale infini alors on dit qu'il y a une possibilité d'asymptote oblique. هيك أنا بكون خلصت البارتي A. جبت الليميت بين moins l'infini وبالبلوس l'infini لل f de x. بنتقل على البارتي B. بهيدي البارتي بدي برهن الدروات d d'équation y égale x هو asymptote oblique.
انا حتى برهن حيلا دروات هو اسيمبتوت اوبليك، لازم جيب الليميت للاف دو اكس موان ايكغيك لورسك اكس تون فير لانفيني، لازم يطلع هيدا الليميت ايجال 0 حتى يكون هيدا الدروات هو اسيمبتوت اوبليك. يعني انا حتى برهن الدروات ديكواسيون y ايجال x اسيمبتوت اوبليك، لازم جيب الليميت للاف دو اكس موان y لورسك اكس تون فير لانفيني. الاف دو اكس هي x2 بلس 4 سور x والاي هي x. يعني الليميت للاف دو اكس موان y سي ايجال ليميت هيدي الاف دو اكس وعندي الاي ايجال اكس. اكيد هون حتى اجيب الليميت بجيب ميم دينوميناتور اللي هو الاكس، بصير عندي ليميت للاكس 2 بلس 4 موان اكس 2 les 2 sur x. x2 moins x2 c'est égal 0, alors c'est égal limite de 4 sur x. Lorsque x tend vers l'infini, 4 sur x tend vers 4 sur infini. Nombre sur infini c'est égal 0. Comme limite de f de x moins y égale 0, alors la droite d'équation y égale x est une asymptote oblique AC. هيك نحن بنكون جبنا الليميت بالانفيني وبرهنا الدروات y ايجال x هو اسيمبتوت اوبليك. ننتقل على البارتي 3. بالبارتي 3 بيطلب مني فيريفيي كو f بريم دو x égale x moins 2 facteur x plus 2 على x2 et dresser le tableau de variation de f. حتى نجيب ال f بريم نحن معنا ال f دو x هي x2 plus 4 sur x. ال f de x est de la forme u sur v. نحن بنعرف الديريفي لل u sur v c'est égal u prime v moins v prime u على v carré. ال u prime هي الديريفي لل u يعني c'est égal 2x. بصير عندي ال u prime fois v c'est égal 2x fois x moins ال v prime هي الديريفي لل x يعني 1. بصير عندي v prime fois u يعني 1 fois x2 plus 4 sur le v carré هي x au carré. Alors dériver de f بما انه ال f هي de la forme u sur v هي u prime v moins v prime u على v carré. تطلع c'est égal u prime v moins v prime u على v carré. بعمل développement لل f prime بيطلع c'est égal 2x2 moins x2 moins 4 sur x carré. 2x2 moins x2 c'est égal x2, alors f' c'est égal x2 moins 4 على x2. حتى برهنا مثل ما هو قايل لي بعمل فاكتوريزاسيون لل x2 moins 4 هي a2 moins b2 تطلع c'est égal x moins 2 facteur x plus 2 على x carré, c'est qu'il fallait démontrer. بعد ما اجيب ال f' de x بيطلب مني التابلو دو فارياسيون لل f. نحن حتى نرسم التابلو دو فارياسيون لحيلا فونكسيون لازم اعمل ايتود دو سين للديريفي. الديريفي هي x moins 2 فاكتور x plus 2 على x كاري. ال x كاري نحن بنعرفها بوزيتيف. بما انه ال x كاري بوزيتيف معناتها السين لل f بريم هو ذاته السين للنيميراتور. Alors on dit comme x2 positif quel que soit x appartient au domaine de définition de f, alors f' garde le signe de x moins 2 facteur x plus 2. Le f' بتاخد نفس السين تبع ال x moins 2 facteur x plus 2. معناتها أنا حتى أعرف السين لل f' لازم أعمل étude de signe لل x moins 2 facteur x plus 2. ال x moins 2 facteur x plus 2 هو ذاته ال x2 moins 4 يعني هو polynôme de second degré. حتى اعمل étude de signe لحيلا polynôme de second degré بجيب له الراسين. يعني بحل l'équation x moins 2 facteur x plus 2 égale 0. Cette équation est équivalente à x moins 2 égale 0 ou x plus 2 égale 0. C'est-à-dire, les racines sont x égale 2 et x égale moins 2. بما انه انا صرت بعرف الراسين لل x moins 2 facteur x plus 2 معناتها انا صار فيني اعمل ايتود دو سين لهيدا البرودوي، معناتها انا صار فيني اطلع السين للاف بريم. بس صار فيني اطلع السين للاف بريم صار فيني ارسم التابلو
de variation. Tableau de variation للF est formé de 3 lignes. أول ligne بحط الدومين ديفينيسيون. الدومين ديفينيسيون هي من الموان لانفيني للبلوس لانفيني وبدي شيل الزيرو. بتاني لين بحط السين للإف بريم. نحن قلنا الإف بريم بتاخد نفس السين للإكس موان 2 فاكتور إكس بلس 2 والإكس موان 2 فاكتور إكس بلس 2 سنوت بور 2 فالور هني الموان 2 وال2. بيناتهم بياخد السين اوبوزي ا وبراتهم بياخد ميم سينو كو ا. هون الأ بما انه الاكس موان 2 فاكتور اكس بلس 2 هو ذاته الاكس 2 موان 4 معناتها هون الأ ايجال 1 يعني بوزيتيف. بيناتهم بياخد السين اوبوزي ا يعني نيجاتيف وبراتهم ميم سينو كو ا يعني بوزيتيف. بس صرت انا بعرف السين للإف بريم صار فيني اشوف الفارياسيون للإف. بس نحكي فارياسيون على الإف يعني بدي اشوف انا قيمة الإف كرواسونت وقيمة الإف ديكرواسونت. بحال ما بتكون الديريفي بوزيتيف يعني بالانترفال اللي بتكون فيه الديريفي بوزيتيف بتكون الفونكسيون كرواسونت. بالانترفال بتكون فيه الديريفي نيجاتيف بتكون الإف ديكرواسونت. يعني بالانترفال موان لانفيني موان 2 الإف كرواسونت وبالانترفال موان 2 0 الإف ديكرواسونت. نفس الشيء بالانترفال 0 2 الإف ديكرواسونت وبالانترفال 2 بلس لانفيني الإف كرواسونت. حتى كمل أنا التابلو دو فارياسيون عندي الليميت بالموان لانفيني بالزيرو موان بالزيرو بلس بالبلس لانفيني. هيدول طلعناهم بالبارتي 1 و 2 بحطها على التابلو. طلع عندنا نحن الليميت بالموان لانفيني هو موان لانفيني. الليميت بالبلس لانفيني هو بلس لانفيني. بالزيرو موان جبنا الليميت هو موان لانفيني وبالزيرو بلس جبنا الليميت هو بلس لانفيني. كمان حتى كمل التابلو دو فارياسيون عندي هون الاف للموان 2 لازم طلعها وعندي الاف لل2 لازم طلعها. حتى اجيب الاف للموان 2 بعوض الاكس بموان 2 بالاكسبريسيون تبعت الاف دو اكس يعني بشيل الاكس بحط محله موان 2 بيصير عندي موان 2 او كاري يعني 4 بلس 4 على موان 2 بتطلع سي ايجال موان 4. كمان حتى اجيب الاف دو 2 بعوض الاكس بال2 بالاكسبريسيون للاف اللي بيطلع سي ايجال 2 او كاري 4 بلس 4 على 2 alors سي ايجال 4. يعني الاف للموان 2 سي ايجال موان 4 والاف لل2 سي ايجال 4. هيك انا بكون خلصت من التابلو دو فارياسيون. بعد التابلو دو فارياسيون بيطلب مني ارسم الدروات جراند دي بيتي دي الى كورب سي. هدول الدو دروات هن الاسيمتوت. حتى ارسمهم اول شيء برسم ريبير. عندي اول دروات هي الدروات جراند دي d'équation x égale 0. Alors c'est la droite d'équation x égale 0 اللي هو الاسيمتوت vertical. droite petit d هي الدروات d'équation y égale x. اكيد انا حتى ارسم دروات اوبليك باخد 2 بوان على هيدي الدروات يعني باخد فالور للاكس وطلع فالور للاي. دروات y égale x بيكون عندها الابسيس نفس الاوردوني يعني هي بتمرق بالبوان 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 etc. Alors c'est la droite d'équation y égale x qui est l'asymptote oblique. هلا حتى نرسم الكورب سي اكيد بنرجع على التابلو دو فارياسيون. بقرا التابلو دو فارياسيون de gauche à droite. عندي lorsque x tend vers moins l'infini f de x tend vers moins l'infini. يعني الكورب بده يبلش من الموان لانفيني موان لانفيني. C'est-à-dire on a lorsque x tend vers moins l'infini f de x tend vers moins l'infini الكورب بده يبلش من الموان لانفيني موان لانفيني. ولكن انا بعرف لما طلع عندي الليميت للf de x lorsque x tend vers moins l'infini c'est égal moins l'infini قلنا انه عندنا possibilité d'asymptote oblique. برهنا انه الدروات y égale x هو اسيمتوت اوبليك. لهيك بالانفيني انفيني الكورب رح يكون قريب من الدروات y égale x. هيدا الكورب بده يطلع على لو بوان اللي هي موان 2 موان 4. لو بوان موان 2 موان 4
والبوان 2 4 هن الاكستريموم لهيدا الكورب. الكورب بده يطلع على البوان موان 2 موان 4، يعني بده يبلش من الموان لانفيني موان لانفيني، بده يكون قريب على الاسيمتوت اوبليك، بده يطلع على البوان موان 2 موان 4 اللي هي هيدي البوان. يعني الكورب رح ينطلق قريب من الاسيمتوت ويطلع على البوان اللي هي الماكسيموم موان 2 موان 4. برجع بكمل انا. الكورب بده ينزل على الموان لانفيني lorsque x tend vers 0 moins. هيدي الاكس ايجال 0. lorsque x tend vers 0 moins الكورب بده ينزل على الموان لانفيني. كمان الدروات x ايجال 0 رح يكون اسيمتوت، يعني الكورب رح يكون قريب من الدروات x ايجال 0. هيدا اول بارتي من الكورب. البارتي الثاني بلش انا lorsque x tend vers 0 plus الاف دو x tend vers plus l'infini، يعني الكورب بده يبلش من البلس لانفيني. lorsque x tend vers 0 plus الكورب بده يبلش من البلس لانفيني، واكيد عندي الاكس ايجال 0 هو اسيمتوت، يعني رح ينزل اسيمتوتيكمون على الدروات x ايجال 0. بده ينزل على البوان اللي هي 2 4 على المينيموم، يعني رح ينزل الكورب اسيمتوتيكمون على الدروات x ايجال 0 بينزل حتى يوصل على البوان 2 4. بيرجع بده يكمل بيطلع طلوع lorsque x tend vers plus l'infini بده يطلع على plus l'infini، يعني lorsque x tend vers plus l'infini الكورب بده يطلع على plus l'infini. اكيد بالانفيني انفيني عندي الدروات y ايجال x هو اسيمتوت، يعني الكورب بده يقرب من الدروات y ايجال x لما الاكس بيروح على plus l'infini، يعني الكورب رح يكمل على plus l'infini asymptotiquement على الدروات y égale x. C'est la courbe C. بنتقل على البارتي 5. بيقول لي بهيدي البارتي écrire l'équation de la tangente t AC au point d'abscisse 1. نحن بنعرف الايكواسيون للتانجنت ببوان d'abscisse A هي y égale f' de A facteur x moins A plus f de A. يعني l'équation de la tangente au point d'abscisse 1 هي y égale f' de 1 facteur x moins 1 plus f de 1. حتى اجيب الايكواسيون للتانجنت بيلزمني الاف بريم لل1 والاف لل1. حتى اجيب الاف بريم لل1 بعوض الاكس ب1 بالاكسبريسيون تبعت الاف بريم. C'est-à-dire f' de 1 c'est égal 1 moins 2 facteur x plus 2 على 1 au carré. لأن احنا معنا ال f' de x هي x moins 2 facteur x plus 2 على x au carré. عوضت ال x ب 1 بعمل كالكول لل f' تطلع ال f' c'est égal moins 3. aussi حتى اجيب ال f لل 1 بعوض ال x ب 1 بالاكسبريسيون تبعت ال f de x. C'est-à-dire f de 1 c'est égal 1 au carré plus 4 sur 1. تطلع c'est égal alors 5. بما انه صار معي انا ال f' لل1 وال f لل1 صار فيني اجيب الايكواسيون للتانجنت. ايكواسيون للتانجنت بتصير y égale ال f' de 1 هي moins 3 facteur x moins 1 plus ال f لل1 c'est égal 5. بعمل développement بيطلع عندي y égale moins 3x plus 3 plus 5 يعني c'est plus 8. C'est l'équation de la tangente. نحن حتى نرسم التانجنت عندي هيدا الكود. بما انه التانجنت هو دروات معناتها انا لازم لاقي 2 بوان على هيدي الدروات حتى اقدر ارسمها. في عندي اول بوان هي البوان الموجودة على الكورب d'abscisse 1. بما انه التي هو تانجنت على الكورب بالبوان d'abscisse 1 معناتها التانجنت بيمرق بالبوان اللي على الكورب عندها ابسيس 1. بتطلع انا على الكورب هيدا الابسيس 1 هيدي البوان اللي على الكورب اللي عندها ابسيس 1. يعني التانجنت بده يمرق بهيدي البوان. حتى اجيب بوان تاني بار اكزومبل باخد حيلا فالور للاكس وبطلع فالور للايكغيك. بار اكزومبل اذا اخذت الاكس ايجال 0 بيطلع عندي الايكغيك ايجال 8.
يعني التونجنت رح يمرق بالبوان 0.8. هيدي البوان 0.8. صار عندي 2 بوان بيمرق فيهم التونجنت. انا اذا عندي الايكواسيون بعد حيلا فالور للاكس طلع فالور للاي، فيني احط بوان على الريبير يمرق فيها التونجنت. بكفيني انا 2 بوان، هيدول 2 بوان بيمرق فيهم التونجنت، الور سي لا تونجنت. بعد ما ارسم التونجنت بالبارتي 6 بيطلب مني discuter suivant le valeur de m le nombre de racines de l'équation x2 plus 4 sur x égale m où m est un paramètre réel. بدي انا ناقش حسب الفالور للm النومبر دو راسين de cette équation. هيدي الايكواسيون هي ذاتها الايكواسيون f de x égale m. حتى اشوف النومبر دو راسين للايكواسيون f de x égale m لازم اشوف النومبر دو بوان d'intersection بين الكورب والدروات y égale m. على طول انا حتى اشوف النومبر دو راسين للايكواسيون f de x égale m لازم اشوف النومبر دو بوان d'intersection بين الكورب والدروات y égale m. هلا جرافيكمون عندي انا هيدا الكورب، الدروات y égale m هي دروات هوريزونتال. بما انه الام مانا كونو معناتها انا بدي اخذ كل الفالور دو ام. بار اكزومبل اذا باخذ انا الدروات y égale 2، الدروات y égale 2 ما بيقطع الكورب، معناتها ما في عندي بوان d'intersection بين الكورب والدروات y égale 2، معناتها هيدي الايكواسيون ما عندها راسين. بينما بار اكزومبل اذا باخذ الدروات y égale 8، الدروات y égale 8 بيقطع الكورب ب 2 بوان. الدروات y égale 8 بيقطع الكورب ب 2 بوان، معناتها عندي 2 بوان d'intersection، معناتها المفروض هيدي الايكواسيون بيكون عندها 2 راسين. هلا لازم اعمله انه لازم شوف انا كل البوسيبيليتي تبعول الام. بلاحظ انا اذا كان عندي الام بين الموان لانفيني والموان 4 او بين ال4 والبلوس لانفيني، الدروات y égale m بيقطع الكورب ب 2 بوان. اذا بيقطع الكورب ب 2 بوان معناتها الايكواسيون f de x égale m عندها 2 راسين ديستين. كمان بلاحظ اذا الام بين الموان 4 وال4 الدروات y égale m ما بيقطع الكورب، معناتها ما في عندي ولا بوان d'intersection بين الكورب والدروات y égale m، معناتها الايكواسيون f de x égale m ندمي aucune racine. يعني اذا الام بين الموان لانفيني والموان 4 او بين ال4 والبلوس لانفيني حيلا دروات y égale m بيقطع الكورب ب 2 بوان، يعني الايكواسيون f de x égale m بيكون عندها 2 راسين ديستين. إذا باخذ أنا حيلا دروات d'équation y égale m والm بين الموان 4 وال4 بلاحظ الدروات y égale m ما بيقطع الكورب، معناتها بهيدي الحالة الإيكواسيون f de x égale m ندمي aucune racine. بيبقى علي بس إذا الm égale موان 4 وإذا الm égale 4. إذا الm égale موان 4 بلاحظ أنا الدروات y égale m اللي هو الدروات y égale موان 4 بيقطع الكورب ببوان وحدة. بهيدي البوان عندي التونجنت باراليل على الاكس x بريم x، معناتها انا هون عندي راسين دوب. On dit alors si m égale moins 4 alors la droite y égale m اللي هو الدروات y égale moins 4 coupe la courbe c en un seul point، بيقطع الكورب ببوان وحدة. بهيدي البوان عندي تونجنت على الكورب باراليل على الاكس x بريم x. هذا بيعني الايكواسيون f de x égale m عندها راسين وحدة بما انه عندي بوان وحدة d'intersection، بما انه بهيدي البوان التونجنت باراليل على الاكس x بريم x معناتها هيدي الراسين هي راسين دوبل. الراسين دوبل هي x بريم égale x سكوند égale moins 2. اخر كا اذا الm égale 4، اذا الm égale 4
la droite y égale m بيقطع الكورب ببوان وحده. بما انه في عندي بوان دانترسكسيون وحده معناتها عندي راسين وحده. بما انه بهيدي البوان التونجونت باراليل على الاكس اكس بريم اكس معناتها هيدي الراسين هي راسين دوبل. يعني on dit si m égale 4 alors la droite y égale m اللي هو الدروات y égale 4 coupe la courbe C en un seul point. بيقطع الكورب ببوان وحده. بهيدي البوان la tangente à la courbe est parallèle à l'axe x'. معناتها l'équation f de x égale m admet une racine لأن عندي بوان d'intersection وحده. هيدي الراسين هي راسين دوبل لأن التونجونت بهيدي البوان parallèle على الاكس x'. طيب حتى نشوف أنا الراسين دوبل هي الاكس. بهيدي البوان عندي الاكس égale 2 معناتها الاكس بريم égale x سكوند égale 2 هي الراسين دوبل. هيك نحن بنكون خلصنا هيدي البارتي. شفت انا حسب الفالور للام قديش النمبر دو راسين للايكواسيون اف دو اكس ايجال ام. اكيد لازم اخذ انا كل الفالور للام يعني من الموان لانفيني للبلوس لانفيني. اخذنا من الموان لانفيني للموان 4 نرجع من ال 4 للبلوس لانفيني. شفنا انه الدروات y ايجال ام بيقطع الكورب ب 2 بوان ديستانكت معناتها عندي 2 راسين. بين الموان 4 وال 4 الدروات y ايجال ام ما بيقطع الكورب معناتها ما في عندي ولا راسين. عند الموان 4 الدروات y ايجال ام اللي هو y ايجال الموان 4 بيقطع الكورب ببوان وحده معناتها في عندي راسين وحده. والدروات y ايجال ام اللي هو y ايجال 4 بيقطع الكورب ببوان وحده كمان هون بيكون في عندي راسين وحده. وقلنا اذا عندي تونجونت باراليل على الاكس اكس بريم اكس هدول الراسين بيكونوا راسين دوبل. بنتقل على البارتي 7. بهيدي البارتي بيقول لي سوا دلتا لا droite joignant les sommets de la courbe C. Démontre que l'équation de la droite delta est y égale 2x. Résoudre graphiquement l'inéquation x2 plus 4 sur x est plus grand que 2x. بداية عندي أنا الكورب. هيدا الكورب عنده سومي هن المينيموم والماكسيموم. هيدول السومي للكورب. بيقول لي هو الدروات دلتا هو لا droite joignant le sommet de la courbe. Alors c'est la droite delta. بيطلب مني الايكواسيون للدروات دلتا. الدروات دلتا بيمرق بدو بوان بعرفهم يعني بعرف الكوردوني لإلهم. هدول الدو بوان رح سميهم انا A و B. ال A عندها كوردوني 2 4 وال B عندها كوردوني -2 -4. بما انه الدروات دلتا بيمرق بدو بوان بعرف الكوردوني لإلهم معناتها هيدا الدروات عنده ايكواسيون y moins y de A على y de B moins y de A égale x moins x de A على x de B moins x de A. بحط محل ال x de A وال y de A الكوردوني لل A محل ال x de B وال y de B الكوردوني لل B بتصير هيدي الايكواسيون équivalent à y moins 4 sur moins 4 moins 4 égale x moins 2 sur moins 2 moins 2. Moins 4 c'est égal moins 8. وعندي moins 2 c'est égal moins 4. بعمل simplification par moins 4. بفضل عندي هون 2. بتصير l'équation y moins 4 sur 2 égale x moins 2. Produit de moyenne égale produit extrême. بيعطيني y moins 4 égale 2x moins 4. moins 4 قبل الإيجال وبعد الإيجال بيروحوا. بتطلع l'équation للدلتا هي y égale 2x. Et c'est qu'il fallait démontrer. بالpartie B بيطلب مني résoudre graphiquement l'inéquation x2 plus 4 sur x plus grand que 2x. هيدي الانيكواسيون هي ذاتها الانيكواسيون f de x est plus grand que 2x. graphiquement حتى اشوف انا قيمة ال f de x est plus grand que 2x بدي اشوف انا قيمة الكورب فوق الدروات اللي عندها ايكواسيون y égale 2x اللي هي الدروات دلتا. يعني on dit graphiquement f de x est plus grand que 2x si et seulement si la courbe C est au-dessus de la droite
d'équation y égale 2x اللي هي الدروات دلتا. بتطلع على الجراف أنا وين الكورب هو فوق الدروات دلتا. عندي شقفتين من الكورب هني فوق الدروات دلتا. عندي هيدي الشقفة وعندي هيدي الشقفة. حتى حل أنا الإنيكواسيون بدي أشوف الفالور دو x qui vérifie cette inégalité. يعني بدي أشوف pour quelle valeur de x la courbe est au-dessus de la droite delta. هون الكورب au-dessus de la droite delta إذا ال x من الموين للإنفيني للموين 2. بالشقفة الثانية الكورب هو فوق الدروات دلتا إذا ال x بين الزيرو وال 2. يعني f de x plus grand que 2x si et seulement si x appartient à l'intervalle moins l'infini moins 2 هي أول شقفة من الكورب union 0 2 هي الشقفة الثانية من الكورب. هيك نحن بنكون خلصنا هيدا الإكزرسيس. Merci pour votre attention.